istorya nga magapumadlaang ijay Acts. Dito iti istorya ko magapu iti Acts chapter 5. And hopefully ma-share ko nga iti sao tayo at tangaag sapa. So adaman iti may isang alakay. Dito yung istorya ko taan na baro kanya tayo, especially kanya tayo nga papastor ka leader in the church. So daytoy may isang alakay nga agnagan iti Ananias kadwanan di asawa lang ani Safira. Ket inlako da jay parting iti dagada, and then nag-agree da nga ag-asawa na jay part iti naglakwan da ket in tabida para kanya da. Tapos jay nabati isu ti impan ni Ananias kadagiti apostol. Nga kasla nga isu ti buo nga nagilakwan na. Idi napan na inted ijay kadagiti apostol kunan ni Pedro, Ananias. Apay nga impalubos mo nga nagpa-aramak ka iti aramid iti kabusor. Apay nga inalaw mo nga inosanda ka iti kabusor. Diba, dayta nga daga, kat kukwayo. Bagiyo mat lang dayta, before nga ilakuyo, bagiyo mat dayta. Uray tatangan na ilakuyo, bagiyo lata. Anyaman, iti balor na, dayta nga nagilakwan nyo, da kayo mat laang iti agdesisyon nyo, anya di pakausaran na. Nung apay nga naaramid yun ti kastoy, apay nga naaramid mo ti kastoy. Haan ka nga nag-ulbod iti tao. Apay nga nag-ulbod ka iti Espiritu ni Apo Dios. Haan ka nga nag-ulbod iti tao, nag-ulbod ka iti sangwalan ni Apo Dios. Kat right then and then, natumpay iso na, kapag ni Ananias diay nga sao ni Pedro, natumbay iso na kat natay. In may dagiti babarito, ket idi nakita da jay bangkay na, binalbot da sa da inawit ket inruar da, apanda in tabon. Apanda in tabon. After 3 hours, alpasan na iti 3 oras, in may mat ni Safira. Nga awan iti hananga mo no anyat nangyari. Hananga mo no anyat nangyari ti asawa na. Ket napan isu na ijay, ket nakita isu na ni Peter, ket kuna na nga, ay, Safira, daytoy ba iti presyon iti naglakwan yu, iti dagayo? Ket kuna met ni Safira, ay, wan, isu ti presyon iti naglakwan ni. Ket kuna ni Pedro kanya na, apay ngay, nag-ulbod kayo. Apay nga masapol nga aramidon nyo iti kastoy. Haan mo ba nga amo nga dagijay babarito nga nag-awit kinilakay mo nga nag-itabon kanya na kat adaptada ang nuwangan. Kat isuda matlaon ti umay nga mang-awit kanyang parwar ditoy. Kat right then and then instant at an instant natumbamat ni Safira kat natay. Kat iti imunag dagijay babarito nakita na nga natay ni Safira sumatlaang, inawit da, kat intabon da, abay J, asawa na, nga ni Ananias. Kat nabutungan da J, syempre, J, buo nga iglesia, kat nabutungan da, hindi nangag da J, nangyari. And everyone, amin nga makangag, iti diyan nga istorya, makasama, kat nabutungan da.